Kasih dong. Mari kita berulang lagi teman-teman. Aku bakal ke kota Cilimazaran kalau nggak salah. Sampai ketemu di Pasar Loak ya. Fontaine Michalon. Terminus. Nous vous invitons à descendre. Ini Merci. terakhir teman-teman, stasiun terakhir. Kita turun di sini. Lagi-lagi kita mainannya stasiun terakhir ya. Jauh-jauh dari Paris. Sekarang aku mau ngambil bis lagi. Satu kali bis. Bingung ya nyari bisnya kemana. Tadi aku nanya ke pria bertato. Dia tahu aku bingung terus ngasih tahu katanya kesini jalannya. Kalau mau ambil bis 107. Aku mau ngambil bis 107, dia bilang terus aja jalan ke sini. Wow, aku lihat stasiunnya rame, guys. Lihat tuh di depan. Ada mau kemana, dan aku mau ambil 107. Yang mana nih? Ini 122. Semoga nggak salah ya. Aku punya teman tinggalnya di sini masih Paleso. Walah, ini aku mau naik 107. Finally bisnya datang dong, dan ini udah mulai gerimis. Ligne 107, destination Sainte-Geneviève-des-Bois, Zedy, Croix-Blanche. Mari ngebolang teman-teman. Prochain arrêt, rue des Fleurs. Let's go, turun di sini. Lalu jalannya lewat mana? Lewat sini. Karena di situ tadi nggak ada trotoar teman-teman. So, berarti jalannya dari mana nih? Wow, setiap ke kota baru harus lihat-lihat ya. Area jalannya di mana. Dan kalian mau lihat nggak? Aku tuh di mana ini? Lihat tuh. Menurut kalian aku di mana ini? Jauh dari Paris, kita ke desa. Cari sesuatu yang unik buat kalian lihat. Tuh. Pantesan dari tadi aku lampunya merah ya. Ini harus dipencet dulu kalau mau nyebrang. Baru nanti hijau. Nah, sekarang baru hijau. Karena udah dipencet. Dari tadi aku berdiri nggak dipencet-pencet. Merah terus. Aku udah mencium bau-bau Pasar Loak nih kayaknya. Udah pada banyak yang belanja tuh. Ya. Nggak nyasar berarti kita. Ini kotanya unik ya. Tuh lihat bangunannya kayak gini. Bangunannya metropolitan. Tapi ada Europeannya sedikit. Di sini rupanya tuh.
Selamat datang di Pasar Loak Cili Mazaran, teman-teman. Ini udah lihat kan perjalananku ke sini tadi? Ini 1 jam dari Paris, deket kota masih Palaiseau. Wow, pesawat di atas aku dong. Tuh, gede banget. Ternyata ini perlintasan pesawat ya. Mari kita lihat-lihat. Pinocchio nih, dari Itali. Lucu. Buat di mana? Di pintu. Kayaknya murah sih di sini. Ini juga owl tuh. Yang punya ini owl ya. Apa namanya? Koleksi owl. Bosan gak sih kalian aku memperlihatkan owl terus? Nih, owl semuanya tuh. Lucu. Wah, ada mobil pula tuh. Lucu kali pasar loak kali ini ya. Tuh, kita harus minggir kalau nggak ketabrak. Wow. Marilah kita lihat-lihat teman-teman, cari hiburan. Tuh, tuh. Minggir, minggir. Lucu. Mari kita lihat yang bisa kita lihat apaan nih. Lucu kali nih. Limoges. Excuse-moi madame, combien ça coûte? Trois? D'accord, 3 euro nih teman-teman. Limoges. Buat nyimpen apa sih? Aku udah kebanyakan vas ya. 3 euro doang tuh. Bagus. Mari lihat yang lain dulu. Bonne journée, au revoir. Voilà. Tuh ada parfum-parfum lagi nih teman-teman. Ada Sauvage, Dior, Chanel Bleu. Ada Chanel Chance ini. Ada Prada Candy. Macam-macam. Ini kacamata Prada tuh. Kacamata minus nih kayaknya. Nemu di mana sih terus dijual? Wah, ketemu lagi. Ini kayaknya mereka merasa sepi terus pulang aja. Nggak lanjut jualannya karena dingin. Soalnya yang dijualnya kayak gini ya cakadut. Tapi kita mencari sesuatu lah yang unik. Nih, lihat apa di sini. Handuk. Lucu ya handuknya. Bukan handuk, apa sih? Lap gitu. Lap mikro ya, microfiber gitu. Ini apa teman-teman? Loncengnya kayak gini, panjang gitu. Buat di barongsai gitu? Atau buat di mana teman-teman nih loncengnya? Kalian ada yang tahu nggak? Dia menjual berbau-bau keramik China kayaknya di sini tuh banyak.
Kalian di antara kalian ada yang suka juga kan keramik-keramik China gitu? Mari kita lihat di sini. Wow, lihat ini piringnya. Wah, ini lucu nih rotannya. Lucu banget, kecil ya. Bisa tuh aku angkut, tapi nggak tahu berapaan ya. Monsieur, c'est à vous? 15? Udah kok 15 euro katanya teman-teman. Aku takut nginjek sesuatu. 15 euro. 7 euro dapat nggak ya? Lucu ya? Buat nyimpan kecil-kecil gitu loh. Est-ce que c'est vous 7? 7? 7 euros? Non, 12 euros, 12. 12? 12. Allez, vous, rentrez, regardez, elle est bien. 12 euro katanya. Bah oui, je Elle vois. est tout neuf. Oui. Est-ce que c'est lourd ou c'est léger? Après, est-ce que vous êtes en voiture? C'est un peu léger, regardez, essayez. Après, je sais pas comment vous pouvez. Après, je sais pas moi. Comment je prends? Ah, Après, d'accord. soit comme ça. Ouais, Je vous dis pas pour vous, je sais pas, pour nous un petit peu. ouais. Vous êtes en transport ou vous êtes en voiture? Transport. C'est un peu difficile, oui. Après, ça dépend. Vous habitez, vous faites beaucoup de correspondance ou Correspondant. vous changez beaucoup de transport? Ouais, oui. Bus Si, après Vous habitez où? Paris. Ah ouais, ça dépend. Ah oui, Après, ça dépend. Après Paris, par là, il y a le bus, le RER Antony, c'est ça? oui, oui. Ouais. Après, ça dépend. Après, D'accord. Je c'est à vous réfléchis. de réfléchir. D'accord. Ça marche pas de Oui, souci. allez. merci beaucoup. Et le prix dernier, c'est 12 ou le prix dernier? 10. D'accord. Ok, merci, merci monsieur. Kalau mau 10 euro katanya, tapi aku mau jalan-jalan dulu ah. Nanti kalau emang oke, balik lagi ke dia. Karena itu tadi rotannya lucu, cuma 10 euro, mana ada di Paris 10 euro. Udah gitu dia nanya, kamu emang tinggal di mana? Kalau bawa mobil sih gampang, kalau naik transport ya agak ribet, apalagi tuker-tuker naik bis, naik kereta gitu. Aku bilang, iya, naik bis, naik kereta, naik transportasi umum. Terus dia bilang, ya, it's a little bit difficult. Sedikit susah kata dia. Tapi menurutku tak masalah, aku bisa bawa kok. Bukan itu masalahnya. Sekarang aku masalahnya hanya mau lihat-lihat aja dulu. Nanti kalau emang kepikiran aku bakal balik lagi ke sini. Aku kapok sebenarnya megang-megang kayak gini ya. Waktu itu aku pernah megang, di bawahnya ada pupnya burung atau pupnya apalah gitu. Jadi bikin down. Tapi aku belum beli aja itu sarung tangan. Harusnya beli sarung tangan ya. Tuh lagi teman-teman, lucu awal-awalnya.
Burung. Portugal, Anfora. Celui-là, ça, 5, ça dépend. Moi, j'ai commandé 10, celui-là, 5, ça. Ini lucu kalengnya ya. Buat nyimpan beras sekilo kali atau buat terigu. Lucu dari Bretanya. Teman-teman, aku kayaknya di sini nggak dapet jackpot deh. Aku pusing ngeliat pasar loaknya kayak gini. Beneran loak ini mah, ya nggak terlalu cantik banget. So aku kayaknya mau beli itu tadi apa meja yang tinggi tadi itu. Mais pardon, sinon, Lemari ya. la vraie voiture que je voudrais, c'est 10 euro aja. Mari kita balik ke sana teman-teman. Lalu kita pulang habis itu. Apalah ini tuh acak kadut. Aku tak tahu. Ouais, putain, les Fallout sur PS4. Lucu. Made in Germany. Excuse-moi, monsieur, combien? Hah? 2 euro? 2 euro? Anu kok? Aku tawar ini 1 euro teman-teman. Dikasih dong. Dapat ini 1 euro teman-teman. Buat lilin. Lucu ya? Lucu sekali. Tempat apa sih? Box perhiasan lagi kayaknya. Wow, ini gelas Apose. Gelas made in Korea loh. Wow. Ini lucu, gelasnya made in Korea, ada 6 biji. Kalau nanya kayaknya nggak mahal, tapi berat bawanya. Wow. Monsieur, penasaran doang. Monsieur, combien ça coûte ce faire? Combien ça coûte? Lequel? Le service? Oui. Ça, c'est un beau service, hein, regardez. Hein. Bref, hein, ça, je fais 10 euros, madame. C'est très joli. Normalement, ça coûte 30 euros un service comme ça. D'accord. 10 euros, si vous voulez, je vous le fais. Ah, d'accord. 8 euros, si vous voulez. Ok, non, ça ira. Je Combien vous demande voulez? Combien? 4. Non, 5 euros, si vous voulez. Pas 4, non. 5, oui. 4. Non, non. Non, pas 4. 5 euros, ça. D'accord. 5 euros, c'est pas cher. Je Ça, c'est au réfléchis. moins 30-40 euros un service comme Ah ça. non, saya kira 5 euro katanya kalau mau. Aku tawar 4 euro. 5 euros, c'est pas cher, madame. D'accord, je réfléchis, monsieur. Aku pikir-pikir, aku bilang. Karena aku cuma iseng loh, aku mau beli itu lemari. Gimana bawanya itu sama lemari? Dikasih 5 euro tadi. Ini tuh apa sih teman-teman, kayak whisky gitu, alkohol tapi gimana yang orang sering teguk-teguk gitu loh di film-film ya. Alkohol kayaknya ini buat mabuk-mabuk gitu, mabuk kepayang ya. Lucu-lucu. Wah, hujan nih. Aku harus beli lemari tadi terus langsung pulang aja.
Mari kita ke tempat lemari tadi lagi teman-teman. Masya, wih. Aku bilang mau ambil itu. Mudah-mudahan gak berat sih. 10 euro aja nih meja rotannya. Mari kita bawa pulang ke Paris teman-teman, kecil kok. Semoga aku bisa ya. C'est 10? 10, ouais. C'est ça? Merci. Voilà. Elle est belle, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour Ouais. Merci beaucoup, Abah. Oke teman-teman, kita pulang bawa ini lagi ya. Ini kesekian kalinya aku bawa meja seperti ini. Oke. Terima kasih teman-teman udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salut, à bientôt. Merci, monsieur. Wow, kayaknya hanya aku wanita perkasa yang kesana kesini bawa kayak gini ya. Apakah kalian gini juga teman-teman? Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Gini ya teman-teman pulangnya tuh. Cantik ya. Lemari kecilnya. Ini kalau kalian nonton apa-apaan sih sampai segitunya. Well ya. Begitu kira-kira teman-teman. Kalau mau beli barang terus bawa-bawanya di sini ya seperti ini.